सी बहुत जब चाहिए गुरु महाराज जो इच्छा थिला आमे बंची अवस्था ता आखिरी देखिकी जीवाई आम सफल हाँ एवं हनुमान जी को आरती हो आमर पद्मलोचन प्रभु आम परम पूज्य आत्मनिवेदन स्वयं गुरु महाराज से शिष्य और सी ऊपर जाकि आज ध्वजा परिवर्तन करिए बहुत गुरुत्वपूर्ण सेवा एवं ये ध्वजा को मध्य जदि कि दुर्भाग्यवस्था आसे मंदिर को भगवान को दर्शन न करि पारे ये ध्वजा एत गुरुत्वपूर्ण आमर जगन्नाथ पुरी मंदिर रे गोटे कथा कह जाए पतित पावनकर बाना विपद समय ये वज्रधन अर्थात वज्र जयंती निष्फल केबे तार माने ये माने से केबे तार माने वज्र जयंती निश्चित भाव में कार्य साधित करे भगवान को ये पतित पावन बाना को भी जब दर्शन कर भगवान को दर्शन कले जो फल लाभ कर तो से फल जड़े पतित पावन बाना को दर्शन करके पाइपर तेरे आमर ये जो ध्वज स्थापन उत्सव हुए वैदिक परंपरा रे नारदीय भक्ति सूत्र अनुसार जहाँ मु श्रीधाम मायापुर रे आमर आचार्य मुखर श्रवण कर चरण रे ता उपस्थापना कर प्रयास कर यथा संकीर्त जमती मुझे प्रथम कहली जे ये ध्वज स्थापन रे साधारणतः भाव में आम श्रीधाम मायापुर रे गरुड़ देव को गौरनीताई को आह्वान करा जाए जेहेतु आमर ये हनुमान जी अच्छा तेणु हनुमान जी बाहर को आसपण देखते जी गोपाल भी बाहर को आस साधारणतः भाव में मूल विग्रह के बाहर को आसती उत्सव तांकर जो जन्मतिथि से बाहर को आसती तेरे आमर गुरु महाराज जो ये मंदिर टी नेले जो वरिष्ठ भक्त मान दायित्व ये मंदिर को प्रथम से देते जो मैंने प्रथम देखाशुना करते भितर आमर आशीर्वाद अमाई प्रभु आज पर्यंत भी से सेवा बजाय रखते तेज आगु तो ये किसी भी नाला आम मान पाखे किसी व्यवस्था भी नाला तेणु प्राय 2012 मसीह प्रभु कहले तुम्हें टी किसी सेवा नियो प्राय जो रामनवमी उत्सव आसे भुवनेश्वर ही सब जिनस आसे कटक भुवनेश्वर सब जिनस आसे एवं भुवनेश्वर मुझे से गांधी मार्केट रे गोटे साई प्रिंटर्स अच्छी से कार्ड छपा हुए तो प्रथमे जितेबाला कार्ड छपा हुए आम प्रभु को फोन करे प्रभु आसिकी प्रथम कार्ड गोपाल जी को दि जाए तेणु आज पर्यंत जिते भी उत्सव होती रामनवमी तो तांको दयारे कृपारे आ सी ही उत्सव करते भावुँ से बहुत प्रसन्न थे आज प्रथम थर ध्वज स्थापन उत्सव रे प्रभु बाहर को आसे आमको दया करते कारण गुरु महाराज जितेबाला ये जगत रु विदाय ने जो दिन शेष यात्रा थिला तांकर ए ओडिशा रे से तांको दर्शन करके आसते बोध हुए से गोपालंकर ये मंदिर सहित बहुत गभीर संपर्क रही तेणु तांको चरण रे प्रार्थना जे जीवर हृदय रे अनेक दोष थाए भगवान होउछुंदी अकहित करुणामय श्रीधर स्वामी वर्णना कर भगवान केवे जीवर दोष देखते तेणु भगवान जीवर क्षुद्राति क्षुद्र सेवा को बहुत महत्व बोली मन करते तेणु आमर घृण्य अंतकरण रे आमे जेभली भी जहाँ किछि तांको पई किछि भी सी तो ही सब किछि करछन जहाँ किछि करछु आशा करछु सी प्रसन्न हेबे तांको तरफ आम मानू बड़ गंभीर करेंगे जहाँफल आम उत्सव रे अभिमान शून्य होकि पूजा लाभ प्रतिष्ठार मुक्त होकि एभली किछि सेवा करि जहाँफल श्री गुरु किछि प्रसन्न हेबे तेबे ये जो ध्वज स्थापन उत्सव रे आम परंपरा रे सब निजर आध्यात्मिक गुरुंकर गुणगान करा जाए जहाँफल भगवान प्रसन्न हेबे एवं भगवान प्रसन्न है कि श्याम प्रति कौन करेंगे ना निर्विघ्न केमती ये उत्सवटा हम ये बहुत गुरुत्वपूर्ण समय तो मु मंगल आरती कही जो मैंने आसी ना आउ थे कहीदे आज यही वर्ष 2024 मसीहार सबुठ बड़ पवित्र तिथि जहाँ 7:20 रु आरंभ होती 12:17 पर्यंत बारुणी स्नान यही समय भारतवर्ष रे प्रत्येक नद नदी गंगा पर परिणत हो जाती देवता माने आसती कौन करती वरुण देव सहित देवता माने आसती भूपृष्ठ रे पवित्र नदी मानक स्नान करने एवं यही समय क्षुद्राति क्षुद्र भक्तिर अंग कौन करे महान फल दिए आम सौभाग्य जे आम मैंने समय जाकुंचे ये उत्सव आरंभ करचे तेणु आम मैंने वरिष्ठ भक्त मान मुखर शुणा जो मैंने जीवन रे
तांकर निजस्व व्यक्तिगत सुख को निजर इच्छा को बलिदान देकी से माने गुरु महाराज शुद्ध भक्तों प्रभुपादर किभली कीर्ति जस ये पश्चिम ओडिशा रे बा आमर संबलपुर अंचल रे प्रचार प्रसार हम से जीवन को उत्सर्गीकृत कर मैंने स्वल्प समस्ते प्रयास करेंगे जेहेतु आम आज द्वादशी तिथि आम मैंने प्रसाद पाइबा स्वल्प समय भितर सारगर्भक आपणकर गुरुदेव सहित अनुभूति ये मंदिर रे किसी सेवार जो भावना परिकल्पना आपड़ रखिंट मन में आज गोटे बहुत सुंदर सुजोग जो समय आम मैंने भगवान चरण रे निजर जहाँ हृदय भाव को रखा आ भगवान को प्रार्थना करवा जे केमती आमर जीवनटा कौन हो एक समर्पित जीवन हो साधुगुरु पाखे आ शरीर रे आम हनुमान को प्रार्थना करिया दरकार। परम पूज्य लोकनाथ गुरु महाराज कहते जे हनुमान प्रचुर चित बल प्रदान करती एवं जहाँ फल जड़े शक्तिशाली हुए कारण जार शक्ति नथिबो से प्रभुंकर कौन सेवा करिपारिबो ताहा धन रूपक शक्ति हो बा शारीरिक शक्ति हो बा मानसिक शक्ति हो तेणु माने ये हूँ कृपा करुणा मागिबार समय मन रखिए गोटे कथा आपण मैंने समस्त गुरुजन किंतु उत्सव माने नुहे आमे सेवा करवा आमर ये उत्सव रे अनेक भक्त मैंने आसवे जो मैंने संसार रे बहुत कष्ट अच्छा उत्सव माने मु अधिवास दिन भी कहि ए वर्ष बहुत सुंदर भाव जन्मनिवास प्रभु व्यक्त कले उत्सव माने होचे आमे अन्य को सम्मान दवा अन्य को सुजोग दवा सेवा करिवार ता फल रे आमे जीवन रे कोन हवा कृतार्थ होई परिबा। तेणु आशा करछि माने समस्ते ये उत्सव रे बड़ हृदय सहित सेवा करवा आ गुरु वैष्णव को प्रसन्न करवा। तो मु प्रथम निवेदन करछि एवं आमर इस्कन बुर्ला केन्द्र तरफ श्रीपाद गुणानव प्रभु को मंदिर तरफ हार्दिक स्वागत जनावछि एवं प्रभु का चरण रे आमे प्रार्थना करछु जे से प्रथमे किछि तांकर भाव व्यक्त करंतु तापरे आम माने श्रीपाद पाद सेवा प्रभु कठो श्रवण करिया। गुरुदेव को प्रसाद ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूपदामोदर स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौनितानंद भगवान की जय। श्री गोपाल जी महाराज की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। ध्वजारोपण महामहोत्सव की जय। समृद्ध भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे श्री गुरुपाद पद्मरे शतकोटि तमाम प्रणाम पूर्वक आज पवित्र मुहूर्त गुरुवर्गंकर कथा कीर्तन कर विधि पालन करने को जाई गुरुदेव संबंध में किसी गुण कीर्तन करवा। तेरे आम जो कार्य करुचे से गुरुवर्ग केते दूर आम प्रति संतुष्ट अच्छा बा नहांती ताहा हमर विचार कथा नुहे कि विचार कथा होची गुरुवर्ग आमको जो सेवा देइछन्ति से सेवा को आम केते दूर अत्यंत जत्न सहकारी पालन करुचे एवं ये जो सेवा करिवार मनोवृत्ति से भगवान ही प्रदान करते से गुरुवर्ग ही प्रदान करते। तेणु से महान गुरुवर्गंकर चरण में आम शत सहस्र प्रणाम करवा। आम बर्तमान जो स्थिति अच्छे एवं जो प्रकार
ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ସେ ଗୁରୁବରଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଥେୟ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରିଛି, ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଯଦି କୃପା ନହେଲା ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବାନି। ଏବଂ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ସେଇ ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କର କୃପା। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀଲ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ କୃପା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମନୋଭୀଷ୍ଟ କିଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଶିଳ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ, ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। हरे कृष्ण। ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେବା ଗୁଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ହୃଦୟ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଯେମିତି ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆଉ ଆଜି ଗତକାଲି ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସିଲେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଫଳରେ ଦଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଉତ୍ସବ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ଜୀବନ ଜାମୁ ମଙ୍ଗଳ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି। ଆମମାନେ ଏଠି ଆମର ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରୁ, ଆମମାନେ ବି ଦିନେ ପଳେଇବା। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଶୈଳୀ ବି ଭିନ୍ନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା କିଛି ବି ହେଉଛି ତା ପଛରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ରହିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମମାନେ ଆଜି ଏଠି କିଛି ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମେ ଏକାଠି ରହିଛେ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ମତର ତଫାତ ରହିଛି, ତଥାପି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମମାନେ ଏକାଠି ରହିଛେ। ତେଣୁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଯେ ଆମର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇକି ଆମେ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯାହା ଗୁରୁଦେବ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରିବା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଦେବ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ବା ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। व्यस्त भक्त श्रद्धान बंदमातृवृंद ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଇସ୍କନ ବୁର୍ଲା ରଘୁନନ୍ଦନ ଧାମ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଯାଉଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ତିଥି ସନ୍ଦୀପନ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ତିଥି। ଆଜିର ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ପବିତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ପବିତ୍ର କଥା କହିବା। ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ପବିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କଥା କହିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଯିଏକି କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଏଭଳି ରହିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ପବିତ୍ର କର ଏ ତୁମାର ଗୁଣ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପବିତ୍ର ପରିବାର, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ସାଧାରଣତଃ ପାବନକାରୀ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ଆସନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ତିନି ଲୋକକୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସୂକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ବାସୁଦେବ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରୁଷାଙ୍ଗ ପୁନାଧି ଭକ୍ତାରଂ ପୃଚ୍ଛକଂ ଶ୍ରୋତୃଂ ତତ୍ପାଦ ଶରୀରଂ ଯଥା। ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କଥା କୁହାଯାଏ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ, ତିନି ଲୋକ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ? ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ତିନି ଲୋକ ପବିତ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର ତିଥି, ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ତିଥି। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କଥା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣକାରୀ, ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୁରୁଦେବ ଆମର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ 1996 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ନେବା, ଦୀକ୍ଷା କ'ଣ କରିବା। ଶିଶୁ ଘରକୁ ସେ ମହାରାଜ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଆସନ୍ତି, ଗୌରବନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର
आविर्भाव तिथि दिन से आसती तेणु से समय आसी 1996 मसीह जन्माष्टमी पर्व पर से तिथि पड़े गौरवंश महाराज से आसी आम से उपलक्षे आम गौरवंश महाराज जो भजन कुटीर था जो बर्तमान भांगी जाइए आम नॉनस्टॉप कीर्तन चलता 24 घंटा माने अविरत कीर्तन चलता आम जो कीर्तन करूला बेले शिवा अद्वैताचार्य प्रभु वर्तमान देखिए गोपी प्राणनाथ गोपी प्राणनाथ प्रभु महाराज सी मत देले गोटे फॉर्म फिलअप करने दीक्षा नापी तेणु मु जान नी गुरुदेव विषय तेणु मुझे आसिक से फॉर्म फिलअप करने आसिक गोपीनाथ मंदिर में आसी बस फॉर्म फिलअप करने बस से समय सेठिकार जो थे पूजारी महाराज पूजारी थे शंकर पंडित प्रभु सी मत गोटे फूलमाण आनीदे फूलमाण पकईदे तेणु मुझे चिंता करी कौन करी कौन ना मुझे जानी तेणु यहाँ जो मिलला संकेत मिलगल तेणु बहुत आनंद फिलअप कली 1996 मसीह जो गुरुदेव दीक्षा प्रदान कले जो मैंने सब दीक्षा नहीं भर मत सुजोग मिलता गुरुदेव कृपा प्राप्त हाँपाई विशेष भाव में मुझे कथाटी अनेक समय कही जो नामकरण करा श्री गुरुदेव कहते आई हैव स्पेशल नेम पाद सेवा तेणु मत से भाव में गोटे नाम देती सेवा कर पाद सेवा करने मत सुजोग प्रदान कर तेणु मुझे चिंता करी आम शिष्य चैतन्य चंद्र महाराज पाखे सेवा करने किंतु गुरुदेव शिष्य मैंने चाहिए मुझे सेवा करी तेणु मु प्राय सब सेवा करूँ कि विशेष भाव में मुझे जो कार्य अभ्यास नेली ये सेवा करुँची गुरुदेव कृपारू आम सेवा करें पाद पद्म प्रार्थना करवा जो भाव में आम श्री रघुनंदन धाम सेवा कर सेवा संदीप निमंत्र को पाइले जो भाव में कौन ना समस्ते मिलमिशिक सेवा करी गुरुदेव को प्रसन्न कर भाव में आमर गोटे कथा कहीदेवा जे आज आम जो कथा आरंभ होती आज संध्या बेले शिवा सनातन संदीप मुनि प्रभुंर राम जी कथा आरंभ हो तेणु राम जी को प्रार्थना कर से कृपा प्रदान सी तो अलरेडी कृपा प्राप्त होती तथापि से कृपा प्राप्त हूँ जो भाव में भगवान राम जी भगवान कथा प्रचार करूँ निकट अतीत से मायापुर गौरांग महाप्रभु विषय भगवान कृष्ण के विषय भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत कथा सब कहीकि आसती आज सुजोग दिज्व सी पुणी पाइबे आमको मत सुजोग प्रदान कर आज भगवान कृष्ण के विषय किसी कथा कह भागवत कथा आज आमर कथार विषय वस्तु हूँ अक्रूर मनोरथ आम आसंता काल आरंभ करवा 7 ରୁ 14 तेणु गोटे श्लोक कहीकि मो कथा विश्राम देवी कहते भगवान से केमी भक्त मान जीवन यापन करेंगे सेटा को कहते अक्रूर मनोरथ जदर्चित ब्रह्म भवादिश्वर श्रिया देव्या मुनि सात्वत गोचारणया अनुचरेत्मन जद गोपिका कुछ कुंकुमांकितम यही भाव अक्रूर मनोरथ आम शुणा ये पाद पद्म को जो ध्यान करा अर्चना कर ब्रह्मा शिवाजी देवता मान अन्य कथा कौन कहवा एवं लक्ष्मी देवी पाद को अर्चना कर भगवान पाद पद्म विषय आम ध्यान करवा ये पाद पद्म किभली भाव में जा गोचारण अनुचरित बनी गोचारण जो कर भगवान से गाभी मान पचरे जाऊँगी से अनुचरण अनुचरित बनी जब गोपिका कुछ कुंकुमांकितम जो से भगवान पाद पद्म गोपीमान कुछ कुंकुम अर्चित से भगवान विषय आम आसंता काल कथा कहवा विशेष भाव में मैनेजमेंट को विशेष भाव अमाई प्रभु को मोर धन्यवाद अर्पण करुँची जेहेतु आम से सुजोग प्रदान कले भगवान कथा कहवाई आमर कौन योग्यता ना आपण मान पाखे प्रार्थना करुँ कृपा प्रार्थना करुँ जहाँफल कि आम भगवान कथा कहीपर हरे प्रभु कहना समय गोटे आसला जे जदि मैंने बहुत हतभागा कारण आम गुरु महाराज बहुत शीघ्र
ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ଦର୍ଶନରୁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ନଥାନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଗୋଟେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଛିଡ଼ା ହେବା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସମାଜରେ ଆମର ଇସ୍କନ ସମାଜରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ କଥା ବହୁତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭଲ କଥା ଶୁଣେ ମୋର ହୃଦୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଯାହା ହଉ ଆମମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। ଏବଂ এই ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଯାହାକୁ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମର ଶ୍ରୀମଦ ପାଦଶୀଳା ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯିଏକି ବୋଧହୁଏ ଭାରତରେ ବହୁତ କମ୍ ଏଭଳି ଭକ୍ତ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଭାଗବତକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଭାଗବତକୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବକୁ ନେଇକି ବାସ୍ତବରେ କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଏ ବହୁତ ବହୁତ ବିରଳ ଜିନିଷ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଜଣେ ରତ୍ନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ କାଳଠୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଥ ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖାର ଭିତରୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନମୟ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଚାକିରିର ଅବ୍ୟାହତ ନେଇକି ସେ ଏଠି ଆସିକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ କଥା ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହନୁମାନଜୀ ନିରୋଗ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଲାଭ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ନେଇପାରିବୁ। ତେବେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପଛରେ ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନିଜର ସୁଖକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀପାଦ ଅମାୟିକ ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଥିବ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତିରୁ ସେ ଆମକୁ କହିବେ ଗୁରୁମାଜ ବିଷୟରେ ବା ଏଇ ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ, ବା ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଭାବ ଥାଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଶ୍ରୀପାଦ ଅମାୟିକଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिस्वरूपदामोदर स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज आमर बड़ पवित्र दिवस। आम भगवान श्री रामकर जन्मदिन उत्सव पालन करने को जाऊे। तेणु ये जो महान कार्य आम करने को जाऊे, वास्तविक आम मैंने समस्त बद्धजीव, ये बद्धजीव माने भगवान ये जो दिव्य कार्य करने को जाऊे, ये शुद्ध भक्तर आशीर्वाद दरकार। श्री गुरुदेव, श्री प्रभुपाद, हनुमान महाराज, श्री श्री गौरनीताय और गौरगोपाल भगवान एवं लक्ष्मणलाल भगवान एवं करुणामयी माँ सीतांकर आम आशीर्वाद कामना करने को जाऊे। कारण आम से आशीर्वाद न पाइबा आम केवे भी भगवान जन्मदिन उत्सव पालन करना। से आम गुरु आचार्य वर्गंकर जहाँ सब रही आगुरी परंपरा आम जहाँ शिखीचे से अनुसार आज आम ब्लेसिंग के प्राप्त हवा से ये उत्सव आम करुचे, जहाँफल कि आम महान कार्य करिपरिबा। कारण गुरु महाराजंकर बहुत इच्छा थिला किभली भाव में प्रभुपादंकर इच्छा पूर्ण करेंगे। कारण प्रभुपादंकर इच्छा थिला कौन ना जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु व नित्यानंद प्रभुंकर इच्छा थिला जे पृथ्वी अचिगत नगर दिग्राम सर्वदा प्रचार होइबे मोर नाम। से प्रभुपाद महाराज वृद्ध बयस अमेरिका जाई ए प्रचार कार्य आरंभ करथिले
ତେଣୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରୀମଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ପରେ ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ସେବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଲା 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିଭଳି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉ, ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟରେ କେମିତି ପ୍ରଚାର ହେଉ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତମାନେ, ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ ଉନ୍ନତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଚାରଟା କ'ଣ। ତେଣୁକରି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବଟାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଫିର୍ ବି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା କିଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିକି ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ପ୍ରଚାର କେନ୍ଦ୍ରଟି ସେ ନେଲେ ଏବଂ ସୀତାରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏଠି କିଛିଟା ମଧ୍ୟ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥିଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ଗୋପାଳଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ କିଛି ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଏତେ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲୁ, ବନପାଳ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠି ରହିକି କିଛି ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଥିଲୁ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେଠି ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ସେ ସମୟରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ତେଣୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଆସ ଏ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିଛି, କିଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଳେବେଳେ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାପରେ ଆସିଥିଲୁ ଏ ଜାଗାକୁ। ଯାହା ହେଉ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, କାଳକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକାଲ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆମର ପ୍ରାୟ 7-8 ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଯେତିକି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆସି ପ୍ରାୟ 1000 ପାଖାପାଖି ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଠି। ତେଣୁ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତ ଆସିବେ। କାରଣ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଲୋକାଲ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଯେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଇସ୍କନ୍ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ବୟସ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ସେଇମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏବେ ରାମଜୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଲାଲାଙ୍କୁ, କରୁଣାମୟୀ ମା ସୀତା ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଗୌରମୀତାଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେମିତି ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ଭକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପଳେଇବ, ଆମେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନଥିବା, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। କାରଣ ଏଇଟା ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ସଂଘ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା, ସେ ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆମେ ଏଇ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା। କାରଣ ଏଠି ଏ ଜଗତଟା ତ ଏଭଳି ଜଗତ, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କରିବାକୁ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆସେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ, କାହାର କୌଣସି ଏଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର
ବ୍ଲେସିଂ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସେ ଯେମିତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭଗବାନର ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୁରୁମା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଟଲରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଅପରେଟ୍, ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭାବ ଆମେ ଯଦି ନ ରଖିବା, ପରସ୍ପର ହାତ ମିଳେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିବା। କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଭାଗବତରେ ପଢ଼ିଛେ, ଏବଂ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁକି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୋର ବର ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କିଛି କରୁଛେ, ବାସ୍ତବିକ ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ଭଗବାନ ଆମେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ନଚେତ ନାହିଁ ମାୟାର ସେବା କରି କରି ଏମିତି କେତେ ଯେ ଜନ୍ମ ବିତିଛି ଏବଂ ବିତିଥାନ୍ତା ତାହା ମାନେ କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୁରୁଦେବ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଏବଂ ଆମର ହନୁମାନ ମହାରାଜ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌରନିତାଇ, ଗୌରଗୋପାଳ ଭଗବାନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଲାଲ ଏବଂ ଆମର କରୁଣାମୟୀ ମା ସୀତା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କିଭଳି ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନ ରାମଲାଲଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଆଉ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ୍ ଦମରେ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ସବୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କି ଜୟ। सीताराम हनुमान महाराज की जय। गौर निताय की जय। गौर गोपाल भगवान की जय। संवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर पमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। तो जेकोसी महत्वपूर्ण कार्य करने पूर्व प्रथमे जड़े भाग्यवान भक्तर कर्तव्य से जहाँ कृपार आज भगवान सेवा पाई से प्रथमे तांकर कृतज्ञता ज्ञापन करिया दरकार। तेबे आम माने प्रथमे प्रार्थना करुच्ची जेमती जड़े जदि चाहिए भी भगवान को भूलिया पाई से भूली पारिबनी, सेमती आमर आम मान जिते जन भी ये बसचे समस्त जीवन प्रथम गुरु व आचार्य रूप से परम पूज्य श्रील गोरविंद स्वामी गुरुदेव चरण में मु कृपाभिक्षा करुच्ची जे सी आम प्रति दया करंतु, जहाँ फल आमर मति प्रभु पाखे लगी रहू एवं गुरुदेव चरण में वास्तव में गुरु महाराज जिते बड़े भी आम भुवनेश्वर मंदिर में जॉइन करूँ आम गुरु महाराज पाखक जो जाऊँ गुरु महाराज सब कहते जे आम कि सेवा करवा एवं सी सब गोटे कथा कहती जस्ट टू सी ए सिंपल स्माइल ऑन श्रील प्रभुपाद फेस। बारंबार से पाखे तले जे रही व्यक्तिगत भाव सेवा करते से गोटे कथा कहती आम जीवनर सार्थकता से हम जो श्रील प्रभुपाद आमर सेवा देखी से खुशी हे एवं से प्राय समय व्यक्त करती जे आम जदि माने ठिकणा भाव जहाँ कहते सेवा करवा आम मन में दैन्य भाव थी भगवान आमको निश्चित भाव में साहाय्य करेंगे। तेणु मोर गुरु महाराज गोटे कथा मन पड़े जे गुरु महाराज तारे लास्ट टाइम जो आम मैंने जाऊँ सेवा करने गुरु महाराज पाखक बेले बेले प्राय प्रभु आमको नहीं सुजोग दिखती गुरु महाराज पाखे, तो मु बहुत डीपली गुरु महाराज को देखार सुजोग पाई जैसे केमती फेस्टिवल पूर्व कौन गोटे जो सेमिनार बा कॉन्फ्रेंस हुए ता पूर्व से केमती निजको से प्रस्तुत करन। तो गुरु महाराज सब कहती जे जनकर जदि प्रार्थनामय भाव थी ताले भगवान कौन करते ना बहुत जदि आम पाखे बहुत अयोग्यता बा असुविधा रही तथापि आम मैंने कृपा पाई परिबा। तेबे मत जो जे किसी प्रशंसा करती कहती आम सब केवे भी भाव नी मो जीवन में जे मुझे रामनवमी रे कथा कह कारण प्राय सब अमाई प्रभु आमको कहते आम मैंने जिते जन भी बाहर वरिष्ठ भक्त मैंने आसती
आमने ये सेवा करूँ कारण वास्तव में गुरु महाराज जो जगत जाते से आम सेवा करूँ तो आमर स्थितिटा हूँ सेवक आम जीवन में केवे जहाँ वक्ता बा सब स्थिति को आम भाविबा मोर कल्पनार बाहर वस्तु तेणु जहाँ हो वरिष्ठ गुरु भाई मैंने से माने अयोग्य को एक सुजोग देछन एवं गुरु महाराज थे मत कही बॉम्बे रे मु पुणे रे गोटे जाइली क्लास दवापाई तो गुरु महाराज मत 45 मिनट बुझे जे केमती क्लासटा को प्रस्तुत करिया हुए मुझे भी कौटी जाए बाहर क्लास दवापाई मु गुरु महाराज से लेखाटा को प्रथम देखे जे गुरु महाराज केमती कही सब निजको सेमती आज भी बहुत भयंकर परिस्थिति 2 दिन है मो तंटी भी फिटुनी तो आज सन्धार कौन हम माने भगवान ही जानती मत सब आश्चर्य लगे जे केमती आमर गुरु महाराज तांकर मु गत काली भी क्लास रे निवेदन करथिले जे प्रभुपादंकर शिष्य मानकर महानता को आम भली जीव माने के बुझी पारिबे प्रभुपाद तांकर शिष्य मान को जो ना देइतले से मान ताको सार्थकता करले देखुन जय पताका से तांका ना केम सार्थक करी जाउछन जीवन रो शेष माने आपण कल्पना करि परन जे महाराज को देखिवो से ही विश्वास करी माने से ही बुझी पारियो जे वास्तव रे शुद्ध भक्त मानकर संगर महिमाटा केम आमर सामान्य मुंड बिंदिले आम सेवा को आसुना जो भाया परिस्थिति आप कल्पना कर श्रील गौरवन सिंह गुरुदेव तांकर ना जहाँ से सार्थक करके देखे दे गल गुरुदेव ना श्रीपाद दिया श्रीजी चरण से आश्रय नहीं गल तो आम जीवन में सार्थकता से हम गुरु महाराज आमको लास्ट टाइम जितेबाला 2006 मसीह अमाई प्रभु सब गोटे आरेंज करती आम मैंने व्यक्तिगत भाव में जाऊ मिसापी तो आम गुरु महाराज रूम को जाइलु प्राय 22 ରୁ 23 जन पिला से रूम रे बसलु तो गुरु महाराज को गोटे आप्पल जूस आनिक दिखाई तो गुरु महाराज जस्ट गोटे ढोक पीले आ कहले यहाँ महामा तुम मैंने तुम मैंने पीओ तो संगे संगे आमर जड़े पूजारी थे रघुपति प्रभु से दिन गौरनीता को गोटे अंगूर आ चेरी माला होता तो सी आणिकी से माला को कौन कले गोटे माला गुरुदेव बेकर पिंधेदेले आ पूरा भगवान भाया आउ 2टा माला आणिकी हाथ में बांधिदेले तो गुरु महाराज देखी बहुत हस लगे गुरुदेव से प्रसादी माला गुड़ा आमको देले एवं से आमको कहले देख ये जीवन में एमती किसी ना जो आम गर्व कर गोटे निश्वास माने खाली गोटे पवन जदि बंद हो गला आ जगत सबकि समाप्त हो आमर जीवनटा गोटे से कहले से जो एसीटा लगी बहुत ये स्टैंडर्ड एसी से सब नट फिटिंग होता गुरु महाराज आमको देखले कहले वी आर जस्ट लाइक दिस नट्स ये नट्र 5 टंका देले एते मिलियो तार किसी वैल्यू नहीं कि से एसी लगी जाऊँगी से तार कौन हो से नटटा ढिला हो जाए ताहले आपन को ठंडा हे तेणु आम वी आर लाइक जस्ट नट्स हाँ इफ यू एसोसिएट विथ डिवाइन भगवान सहित प्रभुपाद सहित आम जदि लगिकी रहा आमर जीवनटा गौरव गोटे कथा कहि परम पूज्य भक्तिचार स्वामी गुरु महाराज गोटे बहुत सुंदर कथा मु प्राप्त हेली जोटा आम मान बहुत आवश्यक सी कहती से कहते जेहेतु महाराज श्री होती जड़िए व्यक्तित्व जो वैष्णव सदाचार क्लास देवाई इस्कन रे सी ही देचन कारण से जीवन में बहुत कष्ट करी कारण जन जो सेवा मिली कि सी एमती एत सहजरे 10 वर्ष धरी सेवा कर आप देखिए मंदिर प्रतिदिन गोटे नुआ चैलेंज थी या भितर जी सेवा कर जानी केते कष्ट से भगवान को सेवाटा को सी करुच्ची आज फेस्टिवल अच्छे 1000 लोक आस खरा दिने केमती सेवाटा हम शीत दिने केमती हम संध्या 7टा पर लोक ये कहीं ना कि भगवान सेवार स्टैंडर्ड तो केवे कमी हुए प्रभुपाद कहते सेवार स्टैंडर्ड सब बढ़ी बढ़ी चलो सेवार स्टैंडर्ड केवे कमिया कथा नहीं जो मैंने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति हतभागा लोक से सेवार स्टैंडर्ड कमा आप देखो जो भी मंदिर है मंदिर माने भगवान लक्ष्मी सेवा कर तेणु महाराज कहते देख वैष्णव मैंने सब प्रकार पाप कमर मुक्त हो गए देखो कली सब देखुची जे एम केमी कौन कर पाखक नब तेणु सी कौन कर कलह रूपक सब झगड़ा सृष्टि कर भक्त भक्त भितर किसी मत पार्थक्य हम तापर आप परस्पर को घृणा करेंगे तापर जो महत् उद्देश्य नहीं कि जाइए सब भांगिकी चूरमार हो तेणु ये जो उत्सव वास्तव में तेणु से कहते जो तुम मन में क्या प्रति द्वेष आसूँ क्या प्रति तुम रागुच तुम से समय चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना कर कारण भक्तिविनोद ठाकुर लिखिं निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हार चरणे अच्छी निर्भर करिए प्रभु आपन जब दया करेंगे ताले मोर जो किसी दोष दुर्गुण आम समस्त पाखे किसी ना कि दोष अच्छे तेरे जदि आम ये जो उत्सव अच्छी गोटे सुजोग सेवा करी आम दोष उपर विजय हासिल करवा आ गुरु मुखे प्रभु देखिए नवेदन करते आम कौन गुरु महाराज को खुशी करवा गुरु महाराज बहुत योग्य शिष्य अच्छा बहुत बहुत सुंदर भाव में सेवा कर
किंतु जमती गंगा जल रे गंगा को पूजा करा जाए तांको कृपारे आमे किछि सेवा करिवा आ आशा करिवा जे से हम उपरे खुशी हे जे। हरे कृष्ण। वर्तमान समय हे गल माने भगवान को आरती करिकी हनुमान जी को नहीं प्रदक्षिण करेंगे। पद्मलोचन प्रभु ऊपर को जीवे। प्रथम पद्मलोचन प्रभु को प्राणवल्लभ प्रभु पगड़ी बांधे एवं तापरे ध्वज सहित हनुमान जी सहित आम मैंने बाहर को जीवा। हरे कृष्ण। कीर्तन आरंभ।
विचारे हरे राम 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 हरे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की हाँ